to present your essential work. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chairman. Good morning, everyone. My name is Zahna Idris, and I am a researcher at the Research Center of Applied Economics for Development in Algiers. I'm happy today to be here with you to give this talk, presenting a short overview of our work with my colleague Lila Shaban, entitled A Game Theoretic Approach to Manage Urban Traffic Transport, Evidence from Algiers. The presentation is outlined as follows. We will start with a short introduction, then we will see the modeling approach and the ABC algorithm that is used. Then we will see the case study and we'll conclude with conclusion and prospects. So, in Algiers there are several transportation means such as buses, taxi, tram, metro, etc. that are managed by the authority. In addition, we have private buses that are managed by private operators. Despite all these means, the percentage of people using them is only about 34%. And this is essentially due to the lack of coordination among all these means. So, in our work, we deal with this problem. We want to design an optimal plan to manage the urban transportation means in Algiers. To do that, we consider three essential variables, which are frequencies, fares, and number of stopovers, in order to increase the traveler's satisfaction on one hand, and to increase the benefits of both authority and private operators in the other hand. To do this, we have opted for a modern approach based on game theory. We consider a three-steps game, where we have the first player is the authority, the second one is the private operators union, and the third one is a fictive player that represents overall travelers. The strategies of the authority are the design of the number of stopovers, the fares, the frequencies, and the control probabilities. That to say, how many private operators I will control in a given amount of time. The private operators union, for their part, choose either to follow the authority and apply the number of stopovers, the fares, and frequencies that are given by the authority, or to choose their proper number of stopovers and frequencies. And the fictive player will choose the dispersion of the travelers among all these means. This is the objective function of the authority. It is given by what the authority gains by the fares and the number of stopovers, in addition to the penalty that the private operators will pay if it disobeys and it is controlled. And here is the objective function of the private operators unions. Here is the part that gains if the operators union follow the authority, and herein if they opt for other number of stopovers and other frequencies. For the travelers, we have first the satisfaction of travelers, which is greater when the frequencies are greater too, and which decrease if the number of the fares increase, or the number of stopovers increase. And this is the function, objective function. So, to solve this game, we have opted to the ABC algorithm, which is artificial bee colony. It is designed by Garabuga in 2005, and it is inspired by the behavior of bees when looking for food, honeybees when looking for food. Herein we have three categories of bees. We have employed bees, onlooker bees, and scout bees. Initially,
Initially, all these bees are at the hive. So, the onlooker bees will randomly explore its neighborhood in order to find a food source. This is the employed bee, the blue one. Then the onlooker, the employed will get back to the hive and perform waggle dance to show to the other bees where is the food source. Then the employed bees will follow the employed bees and look in the neighborhood of this source to see if there is any better food source. Finally, the scout bees will choose even to follow the employed bees and go exactly where the employed bees said, or to diversify the search and go anywhere else to look for other food sources. In our case, the employed bees will randomly generate strategies for the authority and for the private union transporters. Then we will use the LeanProg procedure of the MATLAB toolbox to generate the solution, the best responses of the travelers. Then the onlooker will search in the neighborhood of this solution to find better solutions. And finally, we will use the scout bees to diversify the solution, to see in other directions. So here is the case study. We have chosen to apply this démarche for 6 origin-destination pairs. We have the number of private buses, the number of public buses, the number of stations, the time needed to upload the travelers, the minimum travel time that travelers can tolerate, the maximum, here it's open. And the maximum travel time that the travelers can tolerate and the travel cost. We obtain this solution. So our algorithm allows us to obtain several solutions. It is a good thing because it allows us to have some flexibility. We can choose a solution that is better for the authority. For example, here I show 3 solutions. We have the fares, the frequencies, the stopover numbers, and this is the control probability. For instance, here, for the first OD pair, the authority, following the first solution, the authority must control 7 transporters over 10. However, in the solution number 2, the optimal control probability is 0.24. That to say we have to control only 2 over 10. This is the flexibility that I talked about. So in present work, we have used methodology based on game theory to manage the urban transport system of cities such as Algiers. The developed algorithms bring several solutions. However, this multiplicity of solutions is a great thing because it gives us some flexibility in the choice of the parameters to fix. And thank you for your attention. Thank you so much, Lana, for the time, for the presentation and for the respect of time. Any question, please? C'est quoi le thème tarif?
Le thème, c'est quoi? C'est l'application de la théorie des jeux pour la gestion d'un système de transport urbain. Système de transport urbain. Qu'est-ce qu'il demande pour bien gérer ce système de transport urbain? Qu'est-ce qu'il demande comme paramètres? Nous avons décidé de fixer certains paramètres. La réalité, que vous décidez. Hein? Pour gérer la circulation du transport, d'accord? C'est pas la circulation. Pour gérer le transport, le système de transport, il faut réaliser la circulation correctement. Voilà. Oui, c'est l'objectif. Circulation de transport. On favorise l'utilisation Qui n'a de circulation, qui n'a de transport, qui a de transport, il va y avoir circulation. خلينا نضرب لونغاج كومان برك ما نقولوش خير اعطيني واش تطلب quelles sont les conditions les paramètres que je dois mettre en relief pour pouvoir étudier les problèmes de transport. Qu'est-ce qu'on doit mettre en relief? Les problèmes السؤال تاعي واضح مش واضح؟ Non, j'ai pas très bien compris. مش واضح؟ انا راح نتيجي بروبليم ترونسبور، حاب نعمل الترونسبور تاعي. حاب نعمل لا كاليتي تاع الكاطو اللي نخدم فيه، لا كاليتي تاع الكاطو فاريله مش مليحه، هذيك لا ليفر مش مليحه، يعني بشكل تاعها واحد عادي. انا الترونسبور حاب نعالج الترونسبور. اعطيني كان سون لي بارامتر لي ريال ولي بارامتر اي ريال اللي هزيتيهم ليا، اللي خبوا هكاك براسك، قلتي بالكش هذوما يفليو ولا حاجه اوترومون، داكور؟ En fait, c'est un problème très complexe où nous devons gérer pas mal d'entités. Déjà, nous avons les utilisateurs du réseau routier. Il faut se dire qu'ils ont un comportement qui n'est pas forcément prévisible. Vous avez le cas d'Alger, vous avez les opérateurs privés qui font leur propre loi entre guillemets, et on a l'autorité régulatrice. C'est-à-dire qui prend les décisions, qui prend les... En fait, c'est elle qui met au point la tarification et ainsi de suite. Donc nous avons tous ces ingrédients-là que nous devons étudier ensemble. L'interaction binétrante. Alors, l'infrastructure, non? Si, c'est l'autorité, ça dépend de l'autorité. Mais à la rigueur, l'infrastructure qui est en place, c'est-à-dire que c'est le bon vouloir du pouvoir public. C'est-à-dire qu'ils veulent, ici de montrer. Mais ça dépend des régions. Donc, du coup, là où il y a problème, c'est lorsqu'on a une interaction bien les humains. Parce qu'il faut les humains tout le monde prend ses décisions, c'est là que les choses deviennent compliquées. Bon, je vous donne un simple exemple. Les autorités ils décident, il y a la ligne A, fréquence 3 bus par an. Donc les opérateurs privés, ça ne les arrange pas, le 3 par an. Donc ils font bien être. Ils diront parce que le 1 il va être surchargé. Donc du coup, il va avoir beaucoup plus d'argent. On a le problème du contrôle que nous avons essayé d'intégrer. Parce qu'après, si l'autorité ne contrôle pas, ça va être juste au détriment des usagers. Et c'est pour ça que les usagers à Alger, en général, ils préfèrent le véhicule personnel que le transport public. Parce que vous allez attendre longtemps l'arrêt de bus. Au lieu de 3, vous avez 1, donc vous allez attendre 2 fois plus. En plus de ça, vous allez aller dans des conditions, c'est pas confortable, c'est tout ça, quoi. Donc, on a introduit la probabilité, c'est le contrôle, parce que le contrôle joue un rôle, en fait, c'est le rôle le plus important. Le contrôle, est-ce qu'il y a le speed de l'agrémentation ou là? Donc, le seul paramètre, il est là, le contrôle, c'est 1. On a le nombre de stopover, c'est le nombre, c'est-à-dire c'est avec une origine-destination, et par origine-destination. Est-ce qu'il respecte les stops là? Là, avec c'est les arrêts. Stopover, est-ce que c'est une ligne directe ou est-ce que vous allez faire une transaction? Les arrêts. Là, le boulot, stop, mieux, ça dépend. Je parle de... Le nombre de stops, le nombre d'arrêts, et c'est pas ce dont je parle. C'est le nombre de transactions, comme on dit. Le transit. C'est le nombre de transits. Est-ce que je fais une ligne directe ou bien je dois prendre un autre bus? Je split en 2. Parce qu'il des fois ça arrive à Alger. Ils se font بيناتهم واحد يدير من un point. La ligne c'est A, B. هما يديروا السي في الوسط. واحد يدير السي والآخر يدير السي. يتفاهموا. Et c'est ça qui cause le problème pour les usagers au fait. Ça, on a opté pour la théorie des jeux. Justement, c'est la même chose. Ah oui, c'est très commun. Constantine, c'est ça. Voilà, vous voyez. Donc, on a pris en considération tout ça. Donc, l'autorité, elle va avoir le nombre de transits pour chaque paire OD.
la tarification, le contrôle, elle va décider combien est-ce qu'elle va contrôler. On va là les bus privés بيناتهم. Est-ce qu'ils vont suivre l'autorité et ils vont s'appliquer? Ou là non, est-ce qu'ils vont être بيناتهم et dérouler leurs propres recettes pour avoir leurs bénéfices? Ils vont être meilleurs. Pour le troisième jour fictif qui représente les usagers de la route, donc on est satisfaits. Donc on essaye d'augmenter leur satisfaction maximum. Ou la théorie des jeux justement, cela nous permet d'avoir un win-win. En fait, l'autorité, lorsqu'elle prend sa stratégie, les opérateurs, ils seront implicitement incités à suivre. Et tout ça va faire en sorte d'augmenter la satisfaction des usagers. Il est bienvenu. C'est théorique. Oui. D'accord. Chaque bande. Chaque bande, je dis, chaque bande. Il y a des vidéos. Il y a une grande boulangerie ou des pâtisseries à Oran. لا اله الا الله، خير في الواحد لا اله الا الله سبحان الله. الكلاب ما ياكلوهاش، الكلاب ما ياكلوش واش تشوف في اللاكار. شي ما تصورش. هذا الشعب تصرفي فيه انت اللي كوبي سيربي يروح من يروح ما كانش خارج تصرانيه. هذه اللي تيوريك الشعب اللي زرتيه صرف خارج طالع بالمليار وصار. هنا ما تمشيش عندك. هذا مورا فيه هنا واش يديروا لهم؟ يحطوا له سي دي بيوس كي كونترول. ما تشوف فيها حاجه كاينه في بلاصه. لو نومبر دو بيرسون اللي يطلع النومبر لها. نعرف الشعب قداش بيزنزوا الناس داكور كي نقولوا 60 سي 60 في هذيك لك دي سياج كونترولي كيف يقعد انسان ما نحسبها كيما فات في الحاج يدخلوا تلقاه مارك الفوق ان سيرتان مو يقف في الدماغ جامع ما يدخلوش داكور نديروا هذه ونديروا لو جي بي اس تبعوا به ما يخرجش جي بي اس ميموريزي كلش التراجي تاعو كبر مشى من هذيك افيك لو طون تو سا ما نحتاج حتى بروبابيلتي حتى كالكول عندي رابور تاعي هذيك الشهر باش نكونتروليه ولا اي وقت ننزل عليه واش ندير اي وقت نزل ولا ما كلش على الانترنت ولا وبين ايماجين السوليسيون ناس لابور تاعي كونتروليها وصلت لابرك نلقاو لا فراكسيون نقفل عليه ونحيه Oui, mais vous allez contrôler tout le monde. Que ça coûte هاو بكري Si, ça لا devient... 70 C'est pour بكري ça انا ما que كاش vaut mieux... لا صعيب بكري انا ما كاش الناس الكل كان يعني في المفار هزوا في يده الناس كلهم خسروا معاه فهمنا كي كتبان شغل لاباط صعيب هذه حيدوا لي حاجه في عادي سي المارشي ازياس طاليان حط له في تعرف النومبر تاعك قداش حبس قداش سموه ولي تيكي نحيهم له يبون بلو لي تيكي بيدو ما بقاش حاط تيكيات داكور يشري دي بواط كومباكت فيرمي يحط الباطه هذيك كيما لي كارتوش يحط كيما كارتوش تاع البريمون يحط الباط تاعو هذيك تخرج التيكي تاعها وحدها تعطي له تبيع تيكيات يخرج بالهفه هاو نحاسبوا يعطي الصور دولهم يولي يعس فيها ما تغلطش يعود يولي يعس باسكو يخاف يقول لك نبصر فهمتني جو بونس اي سوليسيون فير دونك فاليوتي بون هذه تو سا رو فاليوتي جو بونس سي بلو اي كريم جو بونس حمزه عنده الاكسبيرونس في هذايا يسي تخبي في الدومين دون سونس اللي كدير في المستقبل سمعتي هذا من هذه ترانسبوزي البروم تاعك ديفيرامون انا جو في كونترولي بالبيوس باللي كابتور شوف كل واحد يحكي بلاصتو داكور Any questions? شوفي ايماجين اون بارلون دير لا بيس تاعي بس الشعب هذا واش دير لحد الان في هذا فهمتي 1 2 3 4 5 6 سي بون كان ميتو دي بورت باريزيان ما كانش يطلع واحد بلوس ماركيولو زايد انا فراكسيون يجي كونترولي عنده 40 طلع واحد 40 انا فراكسيون Excusez-moi, ça nécessite aussi des textes réglementaires parce que pas, le problème il se pose avec les opérateurs privés. ماشي مع لي بوس تاع كيما يديروا لا فيش كليك تاعو اللي كان شاز Oui, il faut باش être يعطيو expérimenté. يعرف البيس تاعو يجي البيس تاعو عندي نصلي له لي بيوس نصلي تو سا غدو اون بيس ناس هذيك يديروا فاكسون اون بيس فاكسون عاقل
Okay, thank you so much. Let me invite Rumisa Finawi to present her work titled Workflow Model with Time Constraints for Ambient Environment.